नमस्कार मु रामचंद्र जेना हैप्पी हेल्थ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोटर। आज आम हैप्पी हेल्थ इंडिया जे कंज्यूमर बेनिफिट बाबद आलोचना करवा पूर्व मुझे रिक्वेस्ट करी जे ये भिडियोटी को आपने सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु लाइक कर। जे हैप्पी हेल्थ इंडिया एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये कंपनी रे विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट अच्छी 400 रु 450 भाया प्रोडक्ट अच्छी। से प्रोडक्ट आलोचना जो कराए भिडियोटी बहुत लंबा हो तेणु तार कैटेगोरी गुड़िक मुझे आलोचना करुँची जे यार होम केयर प्रोडक्ट, लॉन्ड्री केयर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एवं एफएमसीजी प्रोडक्ट, गारमेंट, स्लीपर वेयर, फूड बेवरेज प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एमती विभिन्न प्रकार कैटेगोरी प्रोडक्ट अच्छी। ये प्रोडक्ट गुड़िक रेट मार्केट तुलन में कम अच्छी, मार्केट पाखापाखि रेट अच्छी। जदि आम ये सिंपल कंज्यूमर होती बेनिफिट कौन पाइबा आम घर पर आम विभिन्न प्रकार सका राति शोया पर्यंत जहाँ प्रोडक्ट आवश्यक करूँ मार्केट प्रोडक्ट किणुंट। आम जदि गोटे छोट परिवार को हिसाब करवा गोटे मसरे अति कम 1000 1500 2000 टंका भितर प्रोडक्ट किणुँ मार्केट। यदि मीडियम परिवार कथा आलोचना करा जाए 2000 रु 5000 कि 7000 पर्यंत प्रोडक्ट मार्केट किणुंट। आपण मन बेनिफिट कौन पाउछ एवरेज अति कम 3000 टंका आम नवा। जदि 3000 टंकार एमआरपी रेट रे आम मार्केट रा गोटे दुकान रु आमर आवश्यकता पूर्ण करने डाली तेल साबुन शैम्पू ये सब किणुछ तो आमको डिस्काउंट कौन मिलूँ। हैप्पी इंडिया जो एफएमसीजी प्रोडक्ट कहली जे डाली तेल साबुन शैम्पू पेस्ट ता सहित आपंकर आचार पापड़ जो राशन आइटम आम हैप्पी इंडिया पाइपर। तेणु से जिनस जदि आम परचेज कर जहाँ कि प्रोडक्ट हैप्पी इंडिया अच्छी प्रोडक्ट परचेज कर कौन बेनिफिट पाऊँ। जदि मार्केट में 3000 टंकार प्रोडक्ट परचेज कले एमआरपी रेट रे हम परचेज कर नो डिस्काउंट से दुकान किसी डिस्काउंट दौना। आम जब 3000 आनिले 2950 टका आम पेड करवा से दुकानी नब ना 3000 को 3000 टका आम पेड करा पड़े डिस्काउंट ये आम किसी पाइन। सेकेंड रे जदि आम से 3000 टंका एमआरपी रेट रे प्रोडक्ट आणुचंती हैप्पी हेल्थ इंडिया रू ताहले आम ये कौन करवा ना 10% रु 40% डिस्काउंट आम पाइबा। एवरेज जब 20% नि जाए 3000 उपर 600 टंका ये डिस्काउंट पाए। तेणु ये जो 600 टंका डिस्काउंट पाइले ये हूँ कंज्यूमर प्रथम बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट अच्छी गोटे मस भितर जदि 1 तारिख रु 30 तारिख भितर 100 200 300 500 1000 टंकार आम प्रोडक्ट किणु मास शेष बेलू 30 तारिख बेलू देखा जदि 2500 टंकार आम प्रोडक्ट परचेज कर डिस्काउंट प्राइस रे आमको नेक्स्ट मास तापर मास 400 टंकार फ्री रे प्रोडक्ट मिल। तेणु आम फास्ट पाइले 600 टंका डिस्काउंट, सेकेंड पाइले 400 टंकार फ्री प्रोडक्ट। ये आम 1000 टंका बेनिफिटेड हेले जे हैप्पी हेल्थ इंडिया प्रोडक्ट। हैप्पी हेल्थ इंडिया अच्छी कैशबैक सिस्टम 100 टंका रु 250 टंका मास शेष अकाउंट को आसूची। मिनिमम 100 टंका नि जाए 100 टंका जदि आसूची आम 600 टंका फास्ट पाइले, सेकेंड पाइले 400 टंका, थर्ड पाइले 100 टंका मिसिकी आम ये 1100 टंका बेनिफिटेड हेले मात्र एमआरपी रेट 3000 टंकार प्रोडक्ट किणले 1100 टंका बेनिफिट हेले किंतु से 3000 टंकार प्रोडक्ट आम आणुले कौटू मार्केट रू बेनिफिट आमर किसी नथिला कि डिस्काउंट तापरे आउट फोर्थ बेनिफिट कंपनी दौर हैप्पी इंडिया दौर जे लकी ड्र। प्रत्येक मास लकी ड्र सिस्टम अच्छी हैप्पी इंडिया। जदि प्रत्येक मास 13 तारिख भितर आम 2500 टंकार 3000 टंका भितर डिस्काउंट प्राइस रे प्रोडक्ट परचेज कर 100 रु 120 प्राइस रोचे तार आम विनर बनी। तेणु एमती सब विभिन्न प्रकार बेनिफिट हैप्पी इंडिया पाँच।
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ବନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାପି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ଆମେ କନଜ୍ୟୁମର ନ ବନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କନଜ୍ୟୁମର ବନିଯିବା ତାହେଲେ ଏସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କନଜ୍ୟୁମର ବନେଇବା, କନଜ୍ୟୁମର ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଏଠି କନଜ୍ୟୁମର ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଏଠି ମାନେ କନଜ୍ୟୁମର ହେଇପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାପି ଇଣ୍ଡିଆର ଆପଣ ଜଣେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ କହିଲି ତାହା ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କନଜ୍ୟୁମର ବନିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଇଡି ଦିଆଯିବ, ସେ ଆଇଡିରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ହାପି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପରଚେସ୍ କରିବେ। ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି ହାପି ଇଣ୍ଡିଆର, ସେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଏସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେବେ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି 5,500 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି 3,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି 1,650 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ 5,500 3,000 ଅଛି 1,650 ଅଛି, ଆମେ ଏଇ 1,650କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ଟା, ଯଦି 1,650 ଟଙ୍କା ଆମେ କମ୍ପାନୀକି ଦେବା ଆଇଡି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା, ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଯେ 1,650 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବନି, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଛି ରିଟର୍ନ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜଟା ସେ ଗୋଟେ କିଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି, FMCG କିଟ୍, FMCG କିଟ୍ଟା ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଆମେ ସେଠି ଆମେ 13ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଦେଉଛି, ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ନା ସାବୁନ, ଚାହା, ଏସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ସେ ପ୍ୟାକେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ 1,650 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, 1,650 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ଘର ପାଇଁ ଆମେ ତ ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତେ ନା, ତେଲ, ସାବୁନ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଚାହା, ଏସବୁ ଆମେ ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତେ। 1,650 ଦେଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେଇନେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଇଡିଟା ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ଏଇସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା। କେବଳ ସିମ୍ପଲ୍ କନଜ୍ୟୁମରଟା ଆମକୁ ବନିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ କମ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିବା, ଯେ ଆମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହର୍ବାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏଠି କେମିକାଲ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ହର୍ବାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କନସେପ୍ଟ ହାପି ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ। এই যে কনজ্ୟୁମର ବେନିଫିଟ୍ କହିଲି, ଯେ କନଜ୍ୟୁମର ବେନିଫିଟ୍ ହାପି ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଛି, ତା ନୁହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ଏଠି ଭଲ ଇନକମ୍ ନେଇପାରିବ, ତା ଲାଇଫ୍ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ। ସେଇ ଇନକମ୍ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଦେଖି ୟାର ବେନିଫିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆଉ କିଛି ୟାର ଅଦର ବେନିଫିଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9337159320, এই নম্বরে ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।